ইভেন্টছ ইনফিনিটিৰ কিংবদন্তি শিল্পী আশা ভোছলেলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন। আশা ভোছলেৰ স্মৃতিত সুৰ সপ্তক সংগীতালয়ৰ চৌহদত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ কলাপ্ৰেমীসকল সমবেত হয় প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক অশ্ৰুসিক্ত অঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰিছিল সুৰ সপ্তক সংগীতালয়ৰ দায়িত্বত থকা বিকাশ ভাৱালে। মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকে লোক জনশক্তি পাৰ্টিৰ অসম ৰাজ্যিক সভাপতি আহমেদ আলী আয়ুবী। উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ অসম ৰাজ্যিক পেছাদাৰী কোষৰ ৰাজ্যিক আহ্বায়ক গৌৰৱ চুমানী। सुर सप्तक संगीतालय और इवेंट्स इन्फिनिटी द्वारा आयोजित आशा भोसलेजीर श्रद्धांजलि कार्यक्रम कारण आमी यात सब गोट खाइছো। आशा भोसलेजी संगीत जगतर एटा विख्यात नाम और गुवाहाटी आमार जुबिन नगरी। यात आमी गुवाहाटी बा अखमत जिमान आमी शिल्पी संगीतर लगत मानुहक आमी जिमान मरम स्नेह दिওঁ আজি ভাল লাগিছে যে আজি आशा भोसलेजीक जी धरणे सरू लड़ा छाली और शिल्पीসকল আজি गोट खाई श्रद्धांजलि दिसे। আজি आमी अति माने আজি नथका अवस्थातो आमी गान आमार মাজত আছে और नतुन प्रजन्মৰ কাৰণে नतुन शिल्पीসকল जे उठी আহিছে তেওঁৰ কাৰণে এটা प्रेरणा स्रोत হওক तारे आमी कामना करिलो। और जी धरणे आमी आगबाढ़िब लागे संगीत समाजर लगत जी धरणे आमी आगबाढ़िब लागे তেওঁৰ লগত जी धरणे आमी काम करिब लागे